تايه ممكن تعلم الفرنسي وبلا ما تضرب تماره. شوف ما تحفظ والو، غادي نتعلمو عن طريق التلقين بحال الشكل اللي تعلمنا به الدارجه. نتايا ما عليك غير تركز معايا. انا غادي نعاود على واحد السيد كيفاش تعلم الفرنسي بوحده. On commence. J'ai essayé d'apprendre le français seul. J'ai essayé d'apprendre le français seul. حاولت نتعلم الفرنسي بوحدي. Seul. بوحدي. Je n'avais pas d'objectif particulier. يعني في الأول je n'avais pas d'objectif particulier. ما كانش عندي واحد الهدف خاص. Je n'avais pas d'objectif. ما كانش عندي هدف particulier. ما كانش عندي واحد الهدف خاص. C'était juste une envie. كانت فقط غير واحد الرغبة. Une envie. C'était juste. كانت فقط. Juste. فقط. Une envie. رغبة. J'ai d'abord appris l'alphabet sur Internet. J'ai d'abord في الأول تعلمت الأبجدية. J'ai appris l'alphabet. الأبجدية. J'ai appris l'alphabet فين؟ Sur Internet. يعني في الانترنت. عفوا. Puis quelques mots à l'aide de chansons. ومن بعد تعلمت بعض الكلمات. تعلمت بعض الكلمات بفضل الأغاني. À l'aide de chansons. À l'aide de chansons. Au début, il ne faut pas avoir peur d'apprendre des mots inutiles. يعني في الأول au début. في الأول au début. في الأول il ne faut pas avoir peur d'apprendre des mots inutiles. يعني في الأول ما خاصكش تخلع. ما خاصكش تخاف. ما خاصكش تخلع أنك تعلمتي بعض الكلمات اللي تيبانوا لك inutile. يعني ما عندهمش شي أهمية أو شي فائدة كبيرة. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre des mots inutiles. Par exemple, demeure, balcon, toit. ولكن هذا الشيء ça nous permet de nous familiariser avec la langue. هذا الشيء تيخلينا أننا نستأنس باللغة. ça nous permet تيسمح لينا أننا نستأنس باللغة. de nous familiariser avec la langue. تيخلينا هذا الشيء نستأنس باللغة. de se faire à ses sonorités ou son écriture. وأيضا تنستأنسوا كذلك بالأصوات ديال اللغة أو بصوت اللغة وكذلك بالكتابة ديالها أو son écriture أو الكتابة ديالها. Ensuite, j'ai acheté une méthode. ومن بعد هذا الشيء شريت واحد البرنامج. J'ai acheté une méthode. J'ai pris la version sans CD. ولكن خديت ديك لا فيرسيون يعني اللي ما فيهاش CD. J'ai pris la version sans ما فيهاش بدون CD. J'ai un peu regretté. J'ai un peu regretté. يعني وبقى فيا الحال الصراحة. يعني تأسفت أو بقى فيا الحال. Mais j'ai réussi à m'en sortir. ولكن واخا داك الشيء مع ديك العزيمة ديالي يعني سلكت راسي. J'ai réussi. نجحت à m'en sortir. يعني نجحت وعرفت كيفاش نسلك راسي. En 40 leçons chacune très courte. يعني كانت فيها 40 درس. هذا البرنامج كان فيه 40 درس. chacune très courte. وكان داكشي مقسم يعني داكشي très courte قصير. et pratique وعملي. عملي بالنسبة للناس pour celles qui n'ont que 10 minutes le temps de prendre le métro ou le bus. يعني أنا خديت هادشي يعني الدروس كانت مقسمة ل10 دقائق الوقت ديال الطوبيس أو ديال المترو. يعني تنقرا أنا في ديك الوقيته ديال الطوبيس مثلا من الدار للخدمة. يعني بالنسبة هاد البرنامج خاص صالح celles qui n'ont que 10 minutes le temps de prendre le métro ou bien le bus. J'ai bossé à fond.
يعني خدمت يعني حطيت الجهد ديالي كامل، جي بوسي خدمت افون، حطيت الجهد ديالي كامل اي سيريوزومون، يعني وخدمت من نيتي باش نتعلم الفرنسي jusqu'à la 24e ou bien la 25e leçon. يعني اجتهدت تقريبا حتى داك الدرس 24 او 25. et ensuite j'ai petit à petit arrêté. ومن بعد هادشي مع الخدمه يعني حبست بشويه بشويه. j'ai petit à petit arrêté. j'ai quand même continué de renforcer mon niveau, ولكن واخا داكشي j'ai كملت. j'ai continué de renforcer باش نزيد نعزز داك المستوى اللي وصلت ليه في اللغه الفرنسيه. j'ai continué de renforcer يعني حاولت نزيد نكمل على داك الشيء اللي وصلت ليه في اللغه الفرنسيه. de renforcer mon niveau en écoutant يعني حاولت كيفاش نزيد في النيفو ديالي en écoutant beaucoup de chansons. تنصنت بزاف الاغاني الفرنسيه. et en lisant les paroles en même temps. وفي نفس الوقت تنقرا حتى دوك لي بارول يعني الكلمات ديال الاغاني، يعني في نفس الوقت تنقرا الكلمات ديال الاغاني يعني. وهذا الشيء pour lire de plus en plus vite باش نحاول نتعلم كيفاش نقرا بالزربه. maintenant ça fait 2 ans que je n'ai plus du tout progressé. يعني تقريبا هذه عامين مع الخدمه يعني ما زدتش على هذا الشيء يعني. j'ai arrêté mais j'ai toujours quelques bases. ولكن دائما عندي لا باز، j'ai la base. bon, apprendre une langue seule c'est possible. ممكن تتعلم لغه بوحدك، c'est possible، ولكن خص تكون عندك الاراده والشجاعه. c'est possible, c'est largement faisable. c'est largement faisable يعني ممكن وبزاف. je pense que c'est une très bonne chose de tenter d'apprendre une langue. ويعني فكره مهمه بزاف انك تحاول تتعلم واحد اللغه par soi-même يعني بوحدك. شي حاجه يعني مهمه بزاف انك تحاول انك تطونطي هذه المساله هذه. car on peut travailler à son rythme. علاش مزيانه علاش انك راك تخدم على حساب الريتم ديال الخدمه ديالك، على حساب الريتم ديال الحياه ديالك يعني. car on peut travailler à son rythme يعني بغيتي تقرا بالليل، بغيتي تقرا الصباح بكري يعني on peut travailler à son rythme avec les méthodes qui nous conviennent. ونخدموا بالطريقه اللي بغينا avec les méthodes qui nous conviennent le mieux.